नमस्कार, तुम्ही पळयतात RDX गोवाचे कोंकणी खबराचित्र आणि हांव आसा तुमच्या सांगाताक स्नेहा सुतार। तर सुरवातेक पळोवया गोंयच्यो कांय मुखेल खबरो। स्वातंत्र्य सैनिकांचे घराब्यांक नोकरी, पेन्शन आणि म्हारगाय भत्तो दिवपाचे मुखेलमंत्र्यान दिला उतर। म्हयन्याभरांत येतली अधिसुचोवणी गोंयभर मनयलो क्रांती दिन। क्रांती दिसाची मुखेल कार्यावळ मडगांव जावपाक जाय, राज्यसभेचे खासदार शांताराम नायक हांचे मत। आणि सरकारान घर मोडून मंडप घालपाचो प्रकार करचो न्हय, समांतर गोमंतक मराठी अकादमी स्थापन करपाचो निर्णय चुकीचो, ॲडव्होकेट अजित सिंग राणे। आणि आता खबराचित्र विस्तारान। 18 जून 1946 ह्या दिसा डॉक्टर राम मनोहर लोहिया हांणी गोंयांत येवन ज्येष्ठ स्वातंत्र्य सैनिकांक पुर्तुगीजांचे सत्तेआड लढो दिवपाचो उलो मारिल्लो। तो क्रांती दीस मंगळारा गोंयभर मनयलो। मुखेल कार्यावळ पणजेच्या आझाद मैदानाचेर जाली। राज्यपाल भारतवीर वांचू आणि मुखेलमंत्री मनोहर पर्रीकर हांणी हुतात्मा स्मारकाचेर फुलां घालून हुतात्म्यांक आर्गां ओंपली। मडगांवा लोहिया मैदानाचेर जाल्ले क्रांती दिसाचे कार्यावळींत वीज मंत्री मिलिंद नायक हांणी हुतात्म्यांक आर्गां ओंपली। पणजे जाल्ले सुवाळ्यांत मुखेलमंत्री मनोहर पर्रीकार हांणी आपल्या भाशणांत स्वातंत्र्य सैनिकांचे सगळ्यो मागण्यो 6 म्हयन्यां भितर पुराय करपाचें उतर दिलां। तशेंच तांचे घराब्यांक नोकरी, पेन्शन आणि म्हारगाय भत्तो दिवपाचो अधिसुचोवणी म्हयन्याभरांत येतली अशी ताणें सांगलां। पणजेच्यान संजय मुनोली आणि मडगांवच्यान मंदार नायकाचो रिपोर्ट। 18 तारखेक पयली गजाल हांव सही करता ती लोकांक सर्वीस दिवपाचो जो कायदो आसा तो कायदो अंमलान हाडपाची पयलो प्रयोग 18 तारखेक करपाक। स्वातंत्र्य सैनिकांच्यो काही मागण्यो आशिल्ल्यो, मिटींग कित्याक घेवन ना व्हडली पयली हाजें एक कारण आशिल्लें, तें म्हणजे आशिल्ल्यो मागण्यो म्हाका खबर आशिल्ल्यो, अनेकदां म्हाका मेळ्ळेले आनी त्यामुळे त्यो मागण्यो पुऱ्यो करतलो जाल्यार मिटींग घेवपाची आवश्यकता नाशिल्ली। हांवें ठरयलें की मागण्यो पयली जाग्यार लायनीक लावया आनी मागीर मिटींग घेवया। सांगपाक बरें दिसता की येणाऱ्या 15 दीस ते एका म्हयन्या भितर जवळ जवळ सगळ्यो गजाली ह्यो पूर्णपणे लायनीक लागतल्यो, कारण सगळ्यो गोष्टीची फायनल स्टेजीक जेका नोटिफिकेशन म्हणटा त्या स्टेजीक आसा। पगार जो आसा आमी एक मानधन दिता ते मानधन एक फिक्स अमावंट 6,000 रुपया अशें एक फिक्स अमावंट आशिल्लें। एक मागणी आशिल्ली की म्हारगाय वाडटा तशें तें मानधन एडजस्ट जावंक जाय म्हणून। दुसरी मागणी आशिल्ली 1,000 रुपया मेडिकल हाका दिवंक जाय म्हणून, ती आमी इन्क्लूड केल्यात, पण महागाई हाज्या बरोबर लिंक केल्यामुळे 6,000चे इनिशियली दिसता आसतना 3,500 दिसतले, पयशे मेळटले 6,000 वयरूच, कारण थोडो कंपोनंटाचो महागाई भत्त्या बरोबर लिंक जाल्लो आसा। 1 एप्रिल पासून ही येवजण लागतली। तुमच्यो मागण्यो आमी सगळ्यो मान्य केल्ल्यो आसा। एम्प्लॉयमेंटच्या संदर्भानूय स्कीम लगेच येणाऱ्या 30 दिसां भितर नोटिफाय जातली, म्हणजे कोण उरल्या तांकां सगळ्यांक एक लंप सम एम्प्लॉयमेंट दिवन तो विशय एकदां काबार करपाची आवश्यकता म्हाकाय जाणवता। We have assembled here today on this very sacred occasion to pay our humble homage and tribute to the sacred memory of our revered martyrs, who laid down their precious lives for the noble and supreme cause of the liberation of Goa from the shackles of the erstwhile Portuguese colonial rule. Goa, as you know, was the last vestige of colonial rule in our great country, which had its grave ill effects and impact on the socio-economic, political and cultural life and progress of the people of this territory for 450 years. Today, let us express our deep gratitude to the brave and valiant freedom fighters who relentlessly fought for the liberation of Goa. सगळ्यांत पयली सगळ्या स्वातंत्र्य सैनिकांचे आणि खास करून राम मनोहर लोहिया यांचे आयज अभिवादन करता आणि सबंद गोंयकारांक आणि सबंद स्वातंत्र्य सैनिकांक एक शुभेच्छा दिता। तांकां बरें जे हयात आहा तांकां बरें आयुष्य आरोग्य देवान दिवचें, जेणे करून कित्येक वर्सां पयलींच्यान ह्या दिसा
18 तारखेक 18 जुनाक मंगळवार आसलो तेन्ना आनी योगायोगान आजय मंगळवार आसा अशें बऱ्या दिसा तेणें जे कार्य केल्लें त्या कार्याक लागून आयज आमी गोंयकार गोंयांत ह्या परिस्थितीन सुरक्षीत पद्दतीन जगूंक शकता अशें म्हाका दिसता. हांव देवा कडेन मागता प्रत्येक स्वातंत्र्य सैनिकाक 93 आनी 94 न्हय तर कित्येक वर्सां ह्या देवान दवरचे जेणे करून तुमच्या आशिर्वादान आनी तुमी दितले ती देख आमी घेतले आमच्या फाटली माणकुली भुरगीं घेतली आनी हो आमचे गोंय राज्य धरा किंवा आमचो देश हांव सांबाळून दवरपाची गरज आसा. म्हाका दिसता तें सांगता जे हाका स्मारकाक हार घालपाक अधिकार स्वातंत्र्य सैनिका पयलो मागीर तुमी ताजेर तुमी घालत ना कितें करात अशें म्हाका दिसता की आमचो अधिकार तो तुमकां अधिकार ना. तुमकां म्हळ्यार कोणा मिनिस्टर गव्हर्नर तेंकां ना तुमकां म्हळ्यार कोणाक म्हणटा मिनिस्टर गव्हर्नर तेणी घालप ना ताणें घालप आसा पूण पयलीं तुमकां पयलीं आतां कितें करता गव्हर्नर पयलीं घालता मागीर तो घालता ती व्यक्ती मोठी मान पूण स्वातंत्र्य सैनिकां मोठी प्रेसिडेंटी सुद्दां न्ही. स्वातंत्र्य सैनीक हो सगळे हिंदुस्थानाचो लोकांक आसता ताका सर्वश्रेश्ठ स्वातंत्र्य सैनीक कारण हांव मेल म्हूण तूं घर बांदला पूण स्वातंत्र्य सैनिकां आज रिस्पेक्ट मेळना खंयच मेळना कामां जायना. आज गोमंतकाचो वाचाय दिलो मुद्दाम तुमकां मेळपाक जाय तसो रिस्पेक्ट आज मेळना. आमची चवकशी करना सादी गोश्ट सांगता तुमकां हांगा मिटींग हें मरली आमोण्यार समोर मुख्यमंत्री बसला तळवळकार बसला आमी तो सैनीक कितलें अंतर आसा वेट जाता तो सारको ना अशें करून म्हणपाचें आसा अशें म्हाका दिसता मेळट न्ही कायद्यान एका तें तशें करचें पडटा काय तें हांव नकळो. तुमच्या मतान कितें कसो जावपाक जाय? म्हज्या मतान तो अधिकार आमकां पयलीं स्वातंत्र्य सैनिकाक कोण प्रेसिडेंट आहा ताका घालपाक दिवपाक मागीर गव्हर्नर सीएम मागीर अशें दिसता म्हाका सांगपाचें म्हत्व कळ्ळें म्हत्व हें की आमकां तो अधिकार दिया म्हणटा गव्हर्नराक प्रेसिडेंटे कडेन मागता हो अधिकार आमकां दिया. 18 जून 1946 ह्या दिसा डॉक्टर राम मनोहर लोहिया हांणी मडगांवां येवन ज्येष्ठ स्वातंत्र्य सैनिकांक पुर्तुगेजांचे सत्तेआड लढो दिवपाचो उलो मारिल्लो. देखून मडगांवच्या लोहिया मैदानाचेर क्रांती दिसाची मुखेल कार्यावळ जावपाक जाय अशी मागणी राज्यसभेचे खासदार शांताराम नायक हांणी केल्या. मडगांवां लोहिया मैदानाचेर क्रांती दिसाच्या कार्यावळी निमतान ते पत्रकारां कडेन उलयताले. मडगांवच्यान मंदार नायकाचो रिपोर्ट. आयज दिसा सांगपाक एक गजाल म्हाका सांगी दिसता की ही कार्यावळ जी आसा ही कार्यावळ राज्य पातळी वयली मडगांवाक जावपा जाय ह्या मैदानाचेर जावपा जाय. बाकी सगळ्यो राज्य कॅपिटलाक जाल्यार कोता येता जावपा जाय पूण ही एकमेव कार्यावळ जे लोहियान उलो मारलो ह्या मैदाना वयल्यान ती कार्यावळ मडगांवांत जावपा जाय. गव्हर्नर हांगा येवपा जाय सीएम हांगा येवपा जाय आनी ताजे हस्ते ही जावपा जाय. ही मागणी अनेक लोकांची आसा आमचो सरकार आसूं तांचो आसूं आनी हे हांगा सरकाराचो कोणाचो दोश करना. एक मतान जर हे फंक्शनाच्या 1-2-3 म्हयने पयलीं निर्णय जालो तर म्हाका दिसता फुडली खेपे जावं जो त्याग केला आनी जे आमकां फळ दिला त्याच्यामुळे आज आमकां आमच्या बांदावळ जावं ती घटकराज जावं ती कोंकणी आमची बांदावळ बांदपाची संदी आमकां दिल्या की आतां फुडली पिळगी चिंत करता वता की हें गोंय राखून दवरपाचें. ताणें राखून दवरलें झुजले पुर्तुगेजा कडेन पूण तें काम सोंपूना इतले खातीर म्हणटा हांव की सद्या पळय गोंयचेर कांय शक्तीचें आक्रमण जाता आमची जमनी वतात आमची जमनीचें संरक्षण करपाक आमकां तांक ना आमचे कडेन कांय घटनात्मक प्रॉब्लेम्स आसात. ह्या खातीर आमकां फक्त स्वातंत्र्य सैनिकाचो आशिर्वाद जाय आनी तांचो आशिर्वाद मेळ्ळो जायत तर आमकां जें कितें स्पेशल स्टेटस जाय किंवा गोंयच्या रक्षणा खातीर आनी कितें करूंक जाय तें करपाची आमकां ताकद येतली. आज ह्या वेळार स्वातंत्र्य सैनीक आमकां मदत करूंक शकना कारण तांचो आशिर्वादच जाय पूण गोंयकारांनी एक मतान हो आवाज उठोवपा जाय. कोणी म्हणलें जाल्यार ते जमनी कितें कोणीय येवन घेवंक शकता
घटनेन अधिकार आसा, कोणी हांगा येवन सेटल जावंक शकतात अशाच प्रकार ना. हांव जे भायल्यान सुद्दां गोंयांत आयल्यात तांचे तर्फे उलयतां. भायल्यान सुद्दां गोंयांत आयल्यात आनी सेटल जाल्यात खूब वर्सां. तांकांय बी उदक, वीज, सवलती मेळपा जाय, रस्ते, तांच्या रक्षणा खातीर सुद्दां हे स्पेशल प्रोविजन अंडर 371 इज रिक्वायर्ड. समांतर गोमंतक मराठी अकादमी स्थापन करपाचो गोंय सरकारान घेतिल्लो निर्णय अत्यंत चुकीचो आसा. मुखेलमंत्री मनोहर पर्रीकार हांणी हो निर्णय जाता तितले बेगीन फाटीं घेवचो अशी मागणी करून सरकारान घर मोडून मंडप घालपाचो प्रकार करचो न्हय असो इशारो मराठी राज्य भाषा आंदोलन समितीचे समन्वयक ॲडव्होकेट अजित सिंग राणे हांणी दिला. मुखेलमंत्र्यांक जर मराठी अकादमीचो वाद नाका जाल्यार तांणी गोंयांत मराठी भाशेक राज्य भाशेचो दर्जो दिवचो अशी शिटकावणी तांणी मुखार दिल्या. पणजेच्यान गौतम शिरोडकराचो रिपोर्ट. मराठी अकादमीमध्ये सध्या विद्यमान कार्यकारी मंडळाने सावळा गोंधळ घातलेला आहे आणि ही मराठी अकादमी वादाच्या भोवऱ्यात सापडलेली आहे. आणखी एक या अकादमीशी निगडीत असा एक प्रश्न म्हणजे तिथल्या कर्मचाऱ्यांचा. या कर्मचाऱ्यांना गोमंतक मराठी अकादमीच्या कार्यकारी मंडळाने गेली अनेक महिने त्यांचा पगार दिलेला नाही आणि त्यामुळे त्यांच्यावर अक्षरशः उपासमाराची पाळी आली आणि त्यांनी सामुदायिक आत्महत्येचा प्रयत्न करू वगैरे असे धमके दिल्यानंतर म्हणजे अशी हे सांगितल्यानंतर सरकारचे डोळे उघडले आणि सरकारने एक विष्णू वाघांच्या अध्यक्षतेखाली जी समिती स्थापन केली होती त्या समितीने शोधकार्य करून एक मोठा रिपोर्ट सरकारला तिथं सबमिट केलेला आहे. परंतु या रिपोर्टमध्ये काय आहे, त्यांच्या अहवालामध्ये काय नेमकं आहे आणि ही समिती मुळात गोमंतक मराठी अकादमी बरखास्त करून नवीन समांतर गोवा मराठी अकादमी स्थापन करण्यासाठी स्थापन केली होती की काय असा एक प्रश्न उद्भवतो. परंतु एकंदर गोमंतक मराठी अकादमीमध्ये जे काय चाललंय, सावळा गोंधळ वगैरे चाललंय, तिथल्या कर्मचाऱ्यांवर अत्याचार वगैरे होतोय, त्या गोष्टी बंद झाल्या पाहिजे. परंतु याचा अर्थ असा नव्हे की सरकारने लोकमनातून, लोकभावनेतून आणि लोकधनातून निर्माण झालेली आणि मराठीची मागणी जी राज्यभाषेची मागणी आणि मराठीला सरकारनं कोकणीप्रमाणेच राज्यभाषा करावी ह्या आंदोलनातून निर्माण झालेली गोमंतक मराठी अकादमी, ती गोमंतक मराठी अकादमी मोडून तोडून तिथला कर्मचारी वर्ग आणि त्या गोमंतक मराठी अकादमीचा निधी इतरत्र नेऊन सरकार पुरस्कृत गोवा मराठी अकादमी स्थापन करावे असं नाही. कारण तसं केल्यानं म्हणजे घर मोडून मंडप घातल्यासारखा तो प्रकार होईल. ती चेष्टा सरकारनं करू नये अशी माझी सरकारला विनंती आहे. सरकारचा जो हा निर्णय आहे, विद्यमान सरकारचा जो निर्णय आहे की समांतर अकादमी स्थापन करण्याचा, तो अत्यंत दिसडघाईचा, तो अत्यंत चुकीचा निर्णय आहे. त्यामुळे सरकारने हा निर्णय त्वरित मागे घ्यावा आणि तसं न केल्यास सरकारने एका नवीन वादाला तोंड फोडलेलं आहे असं होईल. विधानाला छेद देऊन नवीन वाद निर्माण करत आहे. मग मुख्यमंत्र्यांना वाद हवा किंवा वाद नको हे मुख्यमंत्र्यांनी ठरवायचं आहे आणि त्यासाठी उत्तर एकच येतं. जेव्हा आम्ही मराठीची मागणी घेऊन मुख्यमंत्र्यांकडे गेलो तेव्हा त्यांनी सांगितलं आपल्याला नवीन वाद नको. तर खरोखरच मुख्यमंत्र्यांनी आपल्या शब्दाला जागावा आणि मराठीच्या अकादमीच्या बाबतीत त्यांनी जो नवीन वाद निर्माण केलेला आहे तो वाद त्यांनी मराठीला राज्य भाषेचा दर्जा देऊन तो मिटवावा ही आमची मागणी आहे. आणि आता घेऊया एक लहानसं व्यावसायिक दिसो. High speed broadband internet now in your area. Internet at home, in office, for gaming, for every professional. No more waiting. Call 8888886109 or go to www.ethernetexpress.com. हेलो अंकल. हेलो. मैं आपको थैंक यू कहना चाहती हूँ. थैंक यू किस लिए? वो एक्चुअली मुझे ना थैलेसीमिया है और हर महीने आप जैसे अंकल आंटी खून देते हैं और मेरी मदद करते हैं, पर मुझे पता नहीं वो कौन है, इसलिए सबको थैंक यू बोल देती हूँ. सो थैंक यू. पर बेटा मैंने तो कभी ब्लड डोनेट किया ही नहीं. कोई बात नहीं, नेक्स्ट टाइम के लिए बाय बाय. 18 साल की उम्र से रक्तदान करें, ये किसी की जिंदगी बचा सकता है. करके देखो, अच्छा लगता है. Viva San Juan!
सगळे आमी जावं वततान चोडा तेंपान भेटिल्ल्यान सांजांचे फेस म्हूण आमी मावड्या आयल्यान माथ्यार ही कपेलां घालून उदक न्हू भायर सरल्यान आयच्या दिसा पडले आमी लोक खंय पावल्यान सांजा सांजे हांव घुमता मोरे वाटांक दिसना आयचो दीस उर्बेचो कोण कोणाक हांसोना चल रे पिये रे तुमी लोके रे फाल्यां कांय मेवना असली फेस्तां वर्सान कित्याक दोन पावटी येना. Established in 1974, the Pride of Goa, Hotel Fidalgo, situated in the heart of Panjim city on 18 June Road, offers 4-star luxury. Live in style at lavishly designed rooms at affordable rates. 103 elegant rooms with the Fidalgo Food Enclave. Well-equipped venues for banquets and conferences with 6 halls to choose from. Escape from hectic schedules and pamper yourself at the health spa. Combining business with pleasure, Hotel Fidalgo. Sai Kishan Transport undertakes sewage and water waste suction maintenance services. Anywhere at any time, 24-hour service available all over Goa. Sai Kishan Transport undertakes sewage and water waste suction maintenance services. Contact us at 09637 164 777 09822 137 923. Also email us arvind.dabolkar@yahoo.com. सांबावचो ना जाल्यार कोण सांबावतलो राखपाक गोंयची सोबीत काय कोण वावुरतलो ही माती लागता म्हजी माय म्हाका तिची आपुरबाय कुडीन येताना देवाक सांगलेले तिका राखतलो कुडीन येताना देवाक सांगलेले तिका राखतलो हांव सांबावचो ना जाल्यार कोण सांबावतलो आमच्या भोंवतणी एकठांय जावपी गार्बेजीक आनी कोणूच न्हय आमीच रिस्पॉन्सिबल आसतात. घुसपट जमनीची जाल्यार कोण रिजवतलो नितळसाणीन रावप हो आमचो अधिकार आसा पण त्याच बरोबर ती आमची गरज आनी जबाबदारी आसा. हांव सांबावचो ना जाल्यार कोण सांबावतलो राखपा गोंयची सोबीत काय कोण वावुरतलो ही माती लागता म्हजी माय म्हाका तिची आपुरबाय कुडीन येताना देवाक सांगलेले तिका राखतलो कुडीन येताना देवाक सांगलेले तिका राखतलो. विसवा उपरांत तुमकां येवकार. मंगळारच्या खबरापत्रांनी उजवाडाक आयिल्ले तेरेखोल न्हंयचेर सिडनी हार्बर स्टायल पूल येतलो ही लोकांची फसवणूक आसा. भाजपा सरकार ह्या प्रकल्पाच्या नांवान नामनेच्या हॉटेलांक फायदो करून दिवपा खातीर हो प्रकल्प फुडें हाडटा असो आरोप काँग्रेसीचे म्हणयारे रेजिनाल्ड लॉरेन्स हांणी केला. पणजेच्यान संजय मनोलीचो रिपोर्ट. I would also like to bring to the notice of the public today that on the leading daily has brought a nice article of a Sydney Harbour style bridge over Tiracol today. I think we brought it out to the public that this bridge is only a fraud. It's a fraud of the BJP government and a corrupt BJP government which is only helping a leading hotels, a firm which is going to be which is a Lansha, which is easily portrayed on the Facebook also that these people are ruining the interest of even those people there. This project is the government is helping this project by going to put a bridge. They brought it to notice. Again, the government is. That's why we are calling the government corrupt. It consists of 345 acres in Goa, and it consists of 155 acres of Maharashtra. It is a joint project. In fact, this is one of the projects where Goa Maharashtra merger is it's a typical project.
And we are projecting that these people, the so-called BJP government, is going ahead with MOPA, going ahead with SEZs, going ahead with all these things, regional plans, going ahead with everything, but forgetting simple issues of the state. Today being Goa Revolution Day, let's pay tribute to our martyrs, let's pay tribute to our freedom fighters. What are we doing? We promised, the present BJP government promised a Parivartan, promised all issues to be settled. What are they doing? Nothing. Even textbooks have been delayed to the students. Students have still not received the textbooks. We have covered almost a month. Tablets of promise have not been given. All promises. Uniforms to students have been promised. Uniforms have not been given to students. Government schools, first and third, are given uniforms. Even those uniforms are given. Even quotations are not called. Raincoats, nothing has been given to the students. Even the money, maintenance of school buses of the Balrath and the Indira Balrath have not been given to the government, given to the schools. This government says that the school should take care for 6 months. Ultimately, who suffers? The very students. The future of our country is at stake with this type of measures. Lastly, the Happy Revolution Day. Pray that better sense prevail and we are able to achieve what our freedom fighters wanted. 1 एप्रिलासावन PWD कामगार सोसायटी अंतर्गत काम करपी कामगारांक तात्पुरते स्थितीचेर सेवेत घेवन कामगारांचो अणभव पळोवन फुडले 2 वर्सां भितर सेवेत कायम करपाचे उतर मुखेलमंत्री मनोहर पर्रीकार हांणी दिल्ले. मात अजून मेरेन हो प्रश्न सुटावो जावंक नाशिल्ल्यान तिडकल्ल्या PWD कामगार सोसायटीच्या कामगारांनी मंगळारा मुखेलमंत्री मनोहर पर्रीकार हांच्या बंगल्याचेर धडक दिवन जुलयाच्या 1 तारीख मेरेन हो प्रश्न सोडोवपाची मागणी करपी निवेदन पत्र भेटयले. हे संबंधान मुखेलमंत्र्यान परत एक फावट हातून लक्ष घालपाचे उतर ह्या कामगारांक दिला. फाटली 20 वर्सां जाली हे कामगार कंत्राटी पद्धतीचेर भौशीक बांदकाम खात्याचे सोसायटी अंतर्गत काम करतात. पणजेच्यान गौतम शिरोडकराचो रिपोर्ट. हांगा जमिल्ले सगळे PWD लेबर सोसायटी काम करपी कामगार जे फाटली 6 म्हयने पयलीं आमी जेन्ना सीएमा मेळ्ळे तेन्ना सीएमान आमकां सांगिल्लें तुमकां 1 एप्रिल सावन टेम्पररी स्टेटस लायता आनी तेज नंतर आपूण तुमकां सिनियरिटी वायज 2 वर्सां भितर रेग्युलर करता म्हणून तेणें आमकां एक आश्वासन दिल्लें. तेका लागून आज आमी हांगा येयल्ले आसात कित्याक अजुनी मेरेन हे टेम्पररी स्टेटसाची फायलीची कांयच जालें ना. फायल एक म्हयनो जालो फायल थंय गेली सेक्रेटरीएटान थंयच्यान परत आयला आनी आतां ते जेन्ना सोसायटी आमी कॉन्टेक्ट केलें PWD ते म्हणटात तुमची फायल आतां परत धाडला. हे कितें सकयल कितें चालू आसा तें आमकां खबर ना. तेन्ना CM सरां कडेन मागता आमी हें कितें चल्लां सकयल तेजेर तुमी लक्ष दिवचें आनी आमकां जें प्रॉमीस केल्लें हें टेम्पररी स्टेटस दिता आनी रेग्युलर करता म्हण तें बेगीन करचें अशें मागतात. आतां जेन्ना आमी CMा मेळ्ळे आज तेन्ना CMान आमकां कितें सांगलां तुमी आतां आपण एक टायम दियात अमक्याच दिसा भितर अमक्या डेटीक आपूण आमगे हें करचें अशें म्हण तेणें आमकां सांगलें आसा. आनीक हें समज ह्या डेटी जालें ना जाल्यार मागीर फुडलें तेणें आपूण तें पळयता म्हणून आमी तेणें प्रॉमीस केला. कितल्या तारखेक दिला आतां आमी जे हें मारला मेमोरंडम तेजेर आमी हें बरयलां 1 जुलय घातलें तेजेर आमी 1 जुलय 2013 ह्या मेरेन आमचे हे प्रॉब्लेम आसा ते सॉल्व जावचे हे अशें आमी CMा कडेन मागतात ह्या लेटरा वरवीं. कितले जाण आसले तुमी कितले सगळे कामगार? सगळे 1400 कामगार आसा आमी. कसल्या फिल्डान? मिटर रिडर म्हण आसात, पंप ऑपरेटर म्हण आसात, प्लंबर म्हण आसात आनी लेबर म्हण आसात. आनी एक गोश्ट म्हळ्यार सद्याक फाटल्या आमी 15 ते 20 वर्सां जाली ह्या सोसायटी PWD काम करतात आनी आयज आमकां 7 ते 8 हजार पगार मेळटा. पूण सोसायटीक हालींच रिक्रूट केला हितूंक सोसायटीक शिफ्ट इन्चार्ज म्हण त्यांचो पगार तांकां डायरेक्ट 15,000 दिल्लो आसा. हेजेरूय बी CMान कितें लक्ष घालचें की आमकां आजुनी 7 ते 8 हजार 20 वर्सां काम करून इतलो पगार मेळटा तेन्ना हेजेर CMान लक्ष घालचें. कितले वर्सां काम करतात? कितले वर्सां काम करतात? आमी जवळ सगळे कामगार 15 ते 20 वर्सां जाली काम करतात. आनी सगळे कॉन्ट्रॅक्टर आसात? हय सगळे कॉन्ट्रॅक्टाचे आसात अंडर सोसायटी. आनी फाटीं CMा मेळटा CMान आमकां हें बी प्रॉमीस केला की आमकां 2 वर्सां भितर रेग्युलर करता म्हणून तेणी प्रॉमीस केला अर्दे भुरगे. आनी आयज फाटली एक म्हयन्या पयलीं तेमी एडवर्टायज केला पेपराचेर की मिटर रिडर आनी डेटा ऑपरेटर 100-150 सुमार तेमी वेकन्सी काडलात.
तेन्ना आमी हेय बी सीएमा कडेन मागता ते कितें चल्ला, तुमी आमकां एक सायडी प्रॉमिस केला आनी ह्या सायडी हे पोस्ट काडटा, तेजेर तुमी कितें लक्ष दिवचें हें आमी मागता सीएमा कडेन. लोकसभेच्या निवडणुको लागीं आसतना अत्यंत म्हत्वाच्या घडामोडीन काँग्रेसीन गोंयचो प्रभारीय बदलला. सचिव एस सुधाकर रेड्डी आनी सरचिटणीस जगमीत सिंग ब्रार हांचे सुवातेर पक्षाचे राष्ट्रीय सरचिटणीस म्हूण दिग्विजय सिंग हांची निवड केल्या. दिग्विजय सिंग हे ज्येष्ठ नेते आशिल्ल्यान तांचो अनुभवाचो गोंय काँग्रेसीक लोकसभा निवडणुकांनी लाभ मेळटलो अशें काँग्रेसीचे आमदार मॉविन गुदिनो हांणी सांगला. तशेंच केंद्र सरकाराच्या निर्णयाक तांणी स्वागत केला. पणजेच्यान संजय मोनोलीचो रिपोर्ट. Proudly say in the last 3 Lok Sabha elections, had it not been for my very active role, things would have been very different. But somehow people have never recognized that. People who have benefited also never recognized. They think they win on their own strength. Had I not addressed a press conference and allayed the fears of the people of South Goa, just on the eve of last Lok Sabha election, things would have been different. You ask your other pressmen, they will bear the fact. Same thing, I'm just saying, we have to set our house in order. We do not resemble a very united unit today in Goa. Something has to be done, and I am happy that Digvijay Singh, a very senior person, has been appointed in charge of Goa. I welcome the development. I congratulate Shri Digvijay Singh ji, and I hope justice will come to congressmen in entire state of Goa. While congressmen want Congress party to survive, they want to strengthen the party, it is a certain few individuals who have become more and more selfish and who have not thought about the party and all, and that's how organization is going down the drains. But one is hoping against hope, and I think this is one positive development that has taken place is after Digvijay Singh has become in charge of Goa. See, people, I would say only one thing, people are looking for refreshingly new faces, new changes, new developments, and something which will churn up things in a manner wherein you will be able to get support from all sections of the people. So people are looking for something new. Now with a new in charge and as senior as a person as Digvijay Singh, I hope he will realize what is the aspiration of the people of Goa, and accordingly Congress will be able to fulfill that. I think I have expressed myself to all central leaders, most important of the key people in Delhi. I don't want to name them because I never publicize when I go and meet somebody or when I am called or when I give my opinion. It is the fashion with other people, but I would not like to do that. But I would say High Command is fully apprised of all developments in Goa, and they are not happy the way we are going or we have conducted ourselves. As I said earlier, and I am repeating, with Digvijay Singh ji coming up, a very experienced person, as a person as senior as him, I hope it augurs well for the Congress in Goa. And let us, I would tell all congressmen, let us contribute to the rebuilding, re-strengthening of the Congress party in Goa, living up to the expectations of the people, giving a new hope or rekindling new aspirations which the Congress is capable of solving as far as the people of Goa are. आणि आता परतून एक फावट घेऊया एक ल्हानसो व्यावसायिक विसव. अंकल आप ठीक हो ना? बेटा थैंक यू. ये क्या है? कुछ नहीं अंकल, अभी ब्लड डोनेट करके आई हूँ. बेटा तुम्हें तो बहुत कमजोरी महसूस होती होगी. कोई कमजोरी नहीं अंकल, हर 3 महीने में करती हूँ. अच्छा. नेकी के लिए पहलवान नहीं इंसान होना जरूरी है. रक्तदान कीजिए, कमजोरी नहीं होती, शरीर उस खून को जल्दी बना लेता है. सोचिए मत, करके देखिए, अच्छा लगता है. सुची, लग्न उपरांत तुका आमच्या घरांत कितें जाय? प्रिन्स. 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 Prince Furniture is #1 furniture showroom for all your home furnishing needs. Comfortable and designer sofas, stylish divans, spacious and best quality wardrobes for strong and latest designing dining tables, for wall mount showcases, for large variety of stylish beds. Visit our showroom at Piran Industrial Estate and Karaswada, Mhapsa.
स्वप्नातले घर सजयता प्रिन्स फर्निचर. तुमचे घर कोण सजयता? Prince Furniture is the best furniture. सोबीत दिसचे अशें कोणाक दिसना. भांगार सोबीत काय वाडयता. भांगार आनी रुप्या वस्ती खातीर साळकार ज्वेलर्स, कदम बस स्टँड, पणजे. भांगार म्हारग जाला? येव नाकात. गोल्ड प्लेटेड कांकणां, पाटली, पिचोडी तोडे घेयात. वैभव ज्वेलर्स, साळकार ज्वेलर्सा सामकार, कदम बस स्टँड, पणजे. हांगा क्रिस्टल माळो आणि हैदराबादी मोतयाय मेळटा. एकदा येयात आणि धादोशी जायात. साळकार ज्वेलर्स. खरेंच मनशाच्या नशिबान बरयलां ते कोणाच्यानच वाचूंक जायना. पण ॲन इन्स्टिट्यूट ऑफ हॉटेल मॅनेजमेंट अँड ऍडमिशन घेवन बरें शिकप करून हॉटेलाचो मॅनेजर जावन फुडाराक तुज्यान एक व्हडलो मनीस जावं येता. देखून ऍडमिशन घे फकत ॲन इन्स्टिट्यूट, पोरवोरेम. The best of the best. An institute, a name that hotel industry trusts. An Institute of Hotel Management and Catering Technology. Many options, one name. An Institute. Nova Siddharth Commercial Complex, S1 Building, 2nd floor, Porvorim, Goa. Admissions now open for 3-year BSc in Hotel Management. Eligibility 12th pass. Now An Institute is affiliated to Bharatiya University, Coimbatore. For admissions, contact 2411-350. कसलोय समारंभ आसूं वा कसलोय सुवाळो आसूं, सगळ्यांची एकूच पसंत. संजय फॅशन सेंटर. रेडीमेड सूट, शेरवानी, कुर्तास आणि लग्न सोहळ्याचे कपडे तुमच्या गरजेप्रमाण आम्ही ऑर्डर घेतात. संजय फॅशन सेंटर, सिंडिकेट बँके लागीं, बेती. सलोनी लेडीज वेयर. A new extension store of Sanjay Fashion Center, specialist in kurtis, jeans, dress material and innerwear. Next to Police Outpost, Betim, Bardes, Goa. Contact 777-3927-152. औरतों के लिए हमेशा से बचत का मतलब होता है सोना, लेकिन सोना खरीदने के लिए कभी कभी हमारे पास उतने पैसे भी तो नहीं रहते। पर अब इसके कोई परेशानी नहीं। मुथूट मिनी के MME गोल्ड जो है, मुथूट मिनी प्रस्तुत करते हैं MME गोल्ड। अपने पैसों को किश्तों में जमा करके सोना खरीद सकते हैं। इसके अलावा अपने अकाउंट में जमा सोने के मूल्य पर लोन भी पा सकते हैं। आइए, सोना खरीदने के लिए अब अधिक रुपयों की जरूरत नहीं। From मुथूट मिनी stands by you always. विसवा उपरांत तुमका येवकार. गोयचे प्रभारी म्हूण काँग्रेसीच्या वरिष्ठ फुडाऱ्यांनी ज्येष्ठ नेते दिग्विजय सिंग हांची निवड केल्ल्यान काँग्रेस विधिमंडळ गटान ह्या निर्णयाचे स्वागत केला. येणाऱ्या काळात तांचे नियुक्तीचो गोंयाक फायदो जातलो अशें काँग्रेसीचे आमदार रेजिनाल्ड लॉरेन्स हांणी सांगला. गोंयचे आदले मुखेलमंत्री लुईझिन फालेरो हांकां केंद्रांत सरचिटणीस पद दिल्ल्यान तशेंच गिरीश चोडणकर हांची राहुल गांधीचे सहाय्यक सचिव म्हूण नेमणूक जाल्ल्यान तांचे काँग्रेस विधिमंडळान अभिनंदन केला आनी फुडाराक गोंयाक ताचे सहकार्य मेळटले अशी आस्त बाळगिल्या. पणजेच्यान संजय मोनोलीचो रिपोर्ट. I and my all Congress brethren, on behalf of the CLP and GPCC, congratulate Shri Digvijay Singh, a senior Congress leader who has been appointed in charge of Goa state and other states, 2 states along with Goa. I want to also say that he is a tall leader, a stalwart of Rajiv Gandhi's time, and I think he has been specially given the task, and it shows the interest the High Command has for our Goa state, and I think in right interest we wish him all the best, and we will be utmost in our step to cooperate and see that Goa and our state
and our party goes to new heights. We are also overwhelmed that a Goan, Sri Luisin Falero, has been appointed a permanent member of the highest decision body, a body of a party which is almost has a history of 125 years, and a Goan, a Goenkar, who has been appointed, and his credentials have also helped him to be in charge and look after almost 7 northeastern states. We wish him all the best, and we look forward of his cooperation to the state and Goans at large. We are also proud that a fellow Goenkar, Girish Chodankar, has been appointed and will be assisting Rahulji in the future development of the party in the country. We also look forward for better cooperation from him. Wish him all the best. Lastly, I think our Shantaram, a good friend of ours, and not only that, who has been vocal on issues of state of Goa in Parliament, not only as a Goenkar but as a true congressman and spirit, which he has also is appointed to assist Mr. Digvijay Singh. With this, we would also like to say that we will be one step ahead to cooperate with the new leaders that have been specially assigned the task, with the interest of Goans and Goa at large, to see that we take the party to new heights, and we will certainly do it. हालीच फोंडेच्या खेळा संकुलान जाल्ल्या राज्य पातळीवेल्या जलतरण सर्तींत मडगांवच्या पंगडाक 12 भांगराची 13 रौप्य आनी 13 कांस्य पदकां मेळोवपाक यश आयला. दर दिसा ह्या भुरग्यांक जलतरणाचे प्रशिक्षण दिले वता अशी माहिती प्रशिक्षक इनास हांणी दिला. मडगांवच्यान मंदार नायकाचो रिपोर्ट. स्टेट चॅम्पियनशीप फोंडा डायरेक्टर स्पोर्ट्स स्विमींग कॉम्प्लेक्सान जाल्ली. आमकां मडगांवकारांक 12 गोल्ड मेळ्ळे, 13 सिल्वर आनी 13 ब्रॉन्झ. तातूंतले आमगे 2 जाण सब ज्युनियर नॅशनल सिलेक्ट जाले आनी 3 जाण ज्युनियरान सिलेक्ट जाले. कितले टायम तूं तांकां कोचिंग दितात? आमकां 4 o'clock स्टार्ट करता, 7 o'clock बंद करता. 2 रिकॉर्ड ब्रेक केले आमगे 100 मीटर ब्रेस्टस्ट्रोक आनी 200 मीटर ब्रेस्टस्ट्रोक. ईशान मालवीयान 1 रिकॉर्ड ब्रेक केल्यार 200 ब्रेस्टस्ट्रोक. सगळ्यांक करपाक जाय, सगळ्यांनी रिकॉर्ड ब्रेक करच्यो आनी नॅशनल क्वॉलिफाय जावन वचपाक आमगे टार्गेट आहा. Had to break the 100 meter breaststroke and 200 meter breaststroke record, and I give all my efforts to my sir and my mother. The record in 200 I worked very hard to break that record. I was training under coach Inas to break that record. And I come morning and evening to play that practice I go, and my target is to win for nationals. आणि आता खबराचित्र सोपोवच्या पयलीं परतून एक फावट पळोवया गोंयच्यो मुखेल खबरो. स्वातंत्र्य सैनिकांचे घराब्यांक नोकरी, पेन्शन आणि म्हारगाय भत्तो दिवपाचे मुखेलमंत्र्यान दिला उतर. म्हयन्याभरांत येतली अधिसुचोवणी. गोंयभर मनयलो क्रांती दिन. क्रांती दिसाची मुखेल कार्यावळ मडगांव जावपाक जाय. राज्यसभेचे खासदार शांताराम नायक हांचे मत. आणि सरकारान घर मोडून मंडप घालपाचो प्रकार करचो न्हय. समांतर गोमंतक मराठी अकादमी स्थापन करपाचो निर्णय चुकीचो. ॲडव्होकेट अजित सिंग राणे. आणि आता आयचे खबराचित्र हांगाच सोंपता. तुमी पळयत रावात RDX गोवा. देव बरें करूं.